مرحبا بكم. اليوم ستتناول الأستاذة زاغز حنان درسا في اللغة الفرنسية. أرجو لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. كما أن التلميذ أوراق نذير قد أرسل لنا فيديو لشعر من تقديمه. ألف شكر لك يا نذير. مؤلم حالنا، من سينهي الألم؟ أوليس لنا الحق أن نحترم؟ أوليس لنا الحق أن نحترم؟ نحن إخوانكم، نحن إخوانكم، نحن أبناؤكم، إننا مثلكم، عظم لحم ودم، ولنا مثلكم ألف حلم. حقنا ضائع أم تراه وضم؟ فلتجبني أخي أم لديكم صمم؟ إن هذا النغم دمع عيني سجم، دمع عيني سجم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في قناتكم قناة مدرسة حسين قصبايا. اليوم سأقدم لكم درسا حول عبارة نستخدمها عند إنجاز وضعياتنا الإدماجية، وهي عبارة تفيد الوجوب. Bonjour à tous, la chaîne Gasbaya Hussein vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui nous allons travailler sur l'expression il faut. Quand est-ce que nous utilisons il faut? متى نستخدم il faut? Il faut marque une obligation, une nécessité. معناها هذه il faut يجب تستخدم إذا كانت هناك ضرورة أو إذا كانت هناك إلزامية. معناها الفعل اللي نقوم به لازم يكون لازم عليا نقوم به أو أنه ضروري أني نقوم به. Remarque, il faut est suivi d'un verbe à l'infinitif. معناها il faut دائما يليها فعل غير مصرف. À l'infinitif, verbe non conjugué. Rappel, les verbes à l'infinitif, ce sont les verbes qui se terminent par er, ir, war, re. Je retiens. Pour exprimer l'obligation, je mets il faut plus un verbe à l'infinitif. أتذكر لكي نعبر على ضرورة ما ينبغي علينا أن نضع عبارة il faut يليها فعل غير مصرف. Exemple. Il faut lutter contre coronavirus. يجب أن نكافح فيروس كورونا. Il faut protéger la nature. يجب أن نحمي الطبيعة. Protéger, lutter أفعال غير مصرفة بعد عبارة il faut. ER, verbe de premier groupe. Il faut, il ne faut pas. يجب, لا يجب. Il y a ne pas qui indique la négation. تدل على النفي، أداة نفي. Il ne faut pas jeter les déchets sur les trottoirs. Il ne faut pas jeter les déchets sur les trottoirs. لا يجب أن نرمي الأوساخ على الأرصفة. Exercice numéro 1. Complète les phrases par les verbes suivants. Rester, se brosser, se laver. أكمل الجمل بالأفعال الآتية. Rester يبقى, se brosser ينظف, se laver يغسل. La première phrase, il faut les dons 3 fois par jour. يجب الأسنان 3 مرات باليوم. Il faut à la maison. يجب بالبيت. Troisième phrase, il faut les mains régulièrement. يجب اليدين باستمرار. Régulièrement, c'est un adverbe. Exercice numéro 2. Je mets il faut, il ne faut pas. Je mets أضع. Il faut, يجب, il ne faut pas, لا يجب. Il y a des pointillés. Utilisez le mouchoir en papier pour tousser ou éternuer. يستعمل منديل ورقي للسعال أو العطس. La deuxième phrase, il y a des pointillés. Allumez les feux dans la forêt.
يشعل النار بالغابة. Des pointillés, gaspiller l'eau. Gaspiller veut dire يبذر الماء. Exercice numéro 2. Je mets, il faut, il ne faut pas. Je mets, أضع. Il faut, يجب, il ne faut pas, لا يجب. Il y a des pointillés. Utilisez le mouchoir en papier pour tousser ou éternuer. يستعمل منديل ورقي للسعال أو العطس. La deuxième phrase, il y a des pointillés. Allumer les feux dans la forêt. يشعل النار بالغابة. Des pointillés. Gaspiller l'eau. Gaspiller veut dire يبذر الماء. Correction de l'exercice numéro 1. La première phrase, il faut se brosser les dents 3 fois par jour. يجب أن ننظف أو نفرش الأسنان 3 مرات باليوم. La deuxième phrase, il faut rester à la maison. يجب أن نبقى بالبيت. La troisième phrase, il faut se laver les mains régulièrement. يجب أن نغسل اليدين باستمرار régulièrement. Correction de l'exercice numéro 2. Il faut utiliser le mouchoir en papier pour tousser ou éternuer. يجب أن نستعمل المنديل الورقي لكي نسعل أو نعطس. Il ne faut pas allumer les feux dans la forêt. لا يجب أن نشعل النار بالغابة. Il ne faut pas gaspiller l'eau. لا يجب أن نبذر المياه. Exercice numéro 3. Je coche la bonne réponse. أضع علامة في على الإجابة الصحيحة. Nous avons la phrase vrai, faux. الجملة صحيح, خطأ. Il faut éviter les foules pour se protéger du coronavirus. يجب أن نتجنب التجمعات للوقاية من فيروس كورونا. Il faut couper les arbres. يجب أن نقطع الأشجار. Il ne faut pas arroser les plantes. لا يجب أن نسقي النباتات. La correction de l'exercice numéro 3. La première phrase, il faut éviter les foules pour se protéger du coronavirus. Je coche vrai. Cette phrase est juste. Il est indispensable de rester à la maison pour se protéger du coronavirus. يجب أن نبقى في البيت. La deuxième phrase, il faut couper les arbres. Je coche faux. Il ne faut pas couper les arbres. لا يجب أن نقطع الأشجار. La troisième phrase, il ne faut pas arroser les plantes. Je coche faux. Cette phrase est fausse. Il faut arroser les plantes. يجب أن نسقي النباتات.